प्रिय दर्शक बंधु आपण मान समस्त को यही नुआ भिडियो स्वागत जनाऊँगी। जय जगन्नाथ। बंधुगण एवं शुणु अक्षय तृतीयार हिंदू धर्म रे अनेक महत्व रही। अक्षय तृतीया दिन सुना चांदी किणवा सह कौनसी कार्यर शुभारंभ करने अत्यंत शुभ बोली मान्यता रही। मान्यता अनुजाई यही दिन जिनिष किणवाई शुभ मुहूर्तर आवश्यकता नहीं। तेबे एभली अनेक लोक रही जो माने सुना चांदी किणवा को कष्टकर हो पड़े। एथिपाई आउ चिंता कर नहीं बंधुगण। सुना चांदी व्यतीत एभली किछि सहज जिनिष विषय जानतु जहाकु किणवा द्वारा सुना चांदी किणवा भली शुभ फल प्राप्ति होता है। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को कृपांकर लाभ प्राप्त करने हेले आर्थिक समस्या दूर होगा सह घरे सुख समृद्धि वृद्धि होता है। बंधुगण एवं शुणु एप्रिल 30 रे चलित वर्ष अक्षय तृतीया पालन करा जिवो। यही दिन सुना चांदी व्यतीत आउ केउ जिनिष आनी अर्पण कले माँ लक्ष्मीकर कृपा प्राप्त हेबो। घरे सबुबले खाइबा पई तैयारी करुथिबा प्रथम रुटी गाई को खाइबा को दियंतु। या द्वारा घरे सुख समृद्धि वृद्धि होता है। बंधुगण एवं मन रखंतु घर भितर पूजा करुथिबा स्थान रे मन रखंतु किंबा ठाकुर घरे सबुबले पानी भर्ती करी कलशटीए रखिबा उचित। मन रखंतु यह कले आपण मानकर मंगल हेबो। घरे सबुबले सुख शांतिर वातावरण रे रहिबा पई हेले मुख्य द्वार डाहाण पाखरे मन रखंतु स्वस्तिक चिन्हटीए आंकिबा उचित। घरे जदि औषध रखुथांती तेबे उत्तर पूर्व कोण रे रखिबा उचित। यहाँ द्वारा औषधर प्रभाव भल रहिबो। घरर दक्षिण पूर्व कोण को सबुबले कमला रंग किंबा गोलापी रंग करिबा उचित। मन रखंतु यहाँ द्वारा व्यर्थ खर्च कम होता है। घरे केबे भी बुढ़ियाणी बसा हबाकू दियंतु नहीं किंबा धूली हेबाकू दियंतु नहीं। यहाँ द्वारा अशांति वृद्धि होता है। बंधुगण जदि आपण माने ए पर्यंत वीडियो को लाइक करना प्लीज वीडियो को लाइक कर दिंतु। चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। एबे शुणु घरे केबे भी सुखी जाइथिबा गछ रखिबा उचित नुहे एवं लगा जाइथिबा गछरे सबुदिन पानी देबा उचित होता है। घरे कबाट खोलिला बेले किंबा बंद कला बेले जेपरी कर्कश शब्द न हुए सेथि प्रति ध्यान देबा उचित होता है। कारण यह द्वारा अशांति सृष्टि मध्य होता है। घरे केबे भी दक्षिण को गोड़ रखी शोइबा उचित नुहे। मन रखंतु यह द्वारा अशांति एवं खराब स्वप्न आसी थाए। घरे शोइबा बेले पश्चिम दिग को गोड़ रखी शोइले आध्यात्मिकता वृद्धि होता है। बंधुगण मन रखंतु एवं मनरे शांति प्राप्त मध्य होता है। यह कले आपण मानकर बा यह मानिले आपण मानकर सुनिश्चित भाव में मंगल हेबो। घरे केबे भी धूप दीप आरती मुहरे लिभाइबा उचित नुहे। बंधुगण मन रखंतु यह अशुभ होता है। घरे सुख शांति वृद्धि पाई एवं वास्तुदोष दूर करने पाई तुलसी गछ लगाइबा उचित। मन रखंतु एवं प्रत्येक दिन तुलसी गछ मूले पानी देबा उचित होता है। प्रत्येक दिन सकाळु सूर्य को जलदान कले एवं ओम आदित्यं नमः यही मंत्र 9 थर जप करने द्वारा सुख शांति प्राप्त होता है। बंधुगण मन रखंतु ये मंत्र आपण माने निश्चित रूप से यह कले आपण मानकर मंगल हेबो। घरे केबे भी ठाकुर पूजा करा जाइथिबा फूल रखंतु नहीं। यहाकू नदी जल रे प्रवाहित करने उचित। यह द्वारा आपण मानकर मंगल होता है। घरे पानी रे लुण पकाई पोछा मारिबा उचित एवं पूजा स्थल सफा सुतरा रखिले घरे शांति एवं समृद्धि वृद्धि होता है। जदि रोसई घर कला पड़ी जाए मन रखंतु बंधुगण किंबा रोसई घर कांथ फाटी जाए तेबे तुरंत ठीक करदेवा उचित। यह रिपेयरिंग करवा जरूरी होता है। कारण यह अशांति वृद्धि करिथाए। जदि आपण माने रिपेयरिंग न करिवे ताहले अशांति निश्चित रूप से वृद्धि हेबो। घरे धला रंगर गणेश मूर्ति किंबा चित्र रखिले सुख शांति वृद्धि होता है एवं घरर लोकंक मध्य कलह दूर होता है। बंधुगण मन रखंतु प्रत्येक दिन सकाळु घरर मुख्य द्वार किछि क्षीर पानी रे मिसाई छिंचिले
ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଗରମ କଢ଼େଇ କିମ୍ବା ହାଣ୍ଡିରେ ପ୍ରଥମେ କିଛି କ୍ଷୀର ଛିଟା ମାରିବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରୋଗ ବୈରାଗ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଘରର ଅଗଣାରେ ଅଁଳା ଗଛ, କଦଳୀ ଗଛ, ଅଶୋକ ଗଛ, ବେଲ ଗଛ ଆଦି ଲଗାଇଲେ ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହିସବୁ ଗଛ ଆପଣମାନେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ନିମିତ୍ତ 11ଟି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ଗୋମତୀ ଚକ୍ର ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହା କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନବମୀ ତିଥିରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅଁଳା ଗଛ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୃହରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାର 15ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୋଗ ନିତ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ବାସ୍ତୁବିଦ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ କେବେ ବି ଅଳିଆ ଗଦା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକଙ୍କର ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, এই ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖି ଏହାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବା ପରେ କାହାକୁ କେବେ ବି କ୍ଷୀର, ଦହି, ପିଆଜ ମାଗିଲେ ବି ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଘରର ଛାତ ଉପରେ କେବେ ବି ଚାଉଳ, ଗହମ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଶସ୍ୟ କିମ୍ବା ବିଛଣା ଧୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ପରିବା କାଟି ସାରିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ପରିବାର ଚୋପା ବାହାରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରେ କେବେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିଥାଏ। ଘରେ ମାସକୁ ଥରଟିଏ ମିଶ୍ରିଯୁକ୍ତ କ୍ଷୀରି ତିଆରି କରି ସମସ୍ତେ ଏକା ସଙ୍ଗରେ ବସିକରି ଖାଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀର କୃପା ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଘରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ରୋଷେଇ ଘରେ ଏବଂ ଗାଧୁଆ ଘରେ ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖିଲେ ପରିବାରର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଲୋକ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏକା ସାଥିରେ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଗ ପଛ ହୋଇ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ସନ୍ତାନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ସହ ସୁକର୍ମ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସୁନା ଚାନ୍ଦି ନ କିଣିପାରିଲେ ଏହି ବିଶେଷ ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚୟ କିଣନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜାରେ ହଳଦିଆ ସୋରିଷ ଓ ଯଅ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ହଳଦିଆ ସୋରିଷ ନିଶ୍ଚୟ କିଣନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ କଉଡ଼ି ନିଶ୍ଚୟ କିଣନ୍ତୁ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ବଜାରରୁ କଉଡ଼ି କିଣି ଆଣି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଚରଣରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି କଉଡ଼ିକୁ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ତାପର ଦିନ ଏହାକୁ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ କଉଡ଼ିକୁ ବାନ୍ଧି ନିଜ ଆଲମାରିରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆଦୌ ଧନର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ୱାଚିଂ।